मारूफ यज़दानी साहब का बेटा, अल्लाह ताला मग़फ़रत फरमाए। वालिदैन के लिए आंखों की ठंडक थी, रब ने वापस ले ली है तो आखिरत का ज़ख़ीरा बना। अल्लाह कहते हैं तुम भूल गए हो, हम याद रखते हैं, हम लिख लेते हैं, किरामन कातिबीन मौजूद हैं, जो तुम करते हो मालूम है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रा, एक जर्रे के बराबर भी तेरा अमल है, हम वजन डालेंगे, तुम्हें देखना पड़ेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, बुराई का एक जर्रे बराबर भी कुछ करेगा तो वो भी सामने फाइल खोलेंगे। छुप के कर या एलानिया कर, नेक अमल दिखावे का कर तो गया, छुप के भी करेगा तो तब भी दुनिया के सामने ले आएंगे कि ये बंदा तन्हाई में इतना अच्छा था। अच्छा, दूसरी जो सूरत पड़ी है वो है अल कारिया। लेकिन हमने जो मीजान लगाया है वहां कूड़ा किरकट बिदआत खराफात शिर्क झूठ मिलावट गीबत धोखा फराड ये नहीं चलेगा। यहां तेरा दूध मिलावट वाला बिक गया, मिर्च नमक मिलावट वाली बिक गई, तेरा अमल मिलावट वाला नहीं चलना। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु, 50+ जाएगा, मीज़ान लगा हुआ है, बुराइयां 50 नेकियां 50 हैं तो आराफ में है। अगर 49 आपकी बुराइयां हैं, 51 या 0.01 भी ऊपर चला गया, हम आपको जन्नत की तरफ भेज देंगे। मजे की जिंदगी, तेरी मनपसंद लाइफ तेरी चॉइस पे होगी। दुनिया की 4 दिन की जिंदगी मेरे मानने पे, अगली सारी लाइफ कहता तू जाएगा, मानता मैं जाऊंगा। ऑन डिमांड जो कहोगे वो मिलेगा। वह अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, जो दुनिया के चक्करों में मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के चक्कर में, मेरी लाइफ मेरी मर्जी के चक्कर में पड़ गया, गुनाह ज्यादा कर बैठा, नेकियां कम हुई, मीजान में डाली गई, 51 गुनाह हो गए और 49 उसकी नेकियां हैं। ये पलड़ा जो है हम इसकी अम्मी बदल देंगे, अम्मा बदल देंगे। ये इसी सूरतुल कारिया में है। फ़उम्मुहु हाविया, दुनिया में मां अपनी गोद में बच्चे को जंप नहीं लगने देती, गर्मी सर्दी फील नहीं होने देती। आपने देखा है मोटरसाइकिल पे मां बेचारी कितनी मुश्किल बैठी होती है, 2-3 बच्चे, लेकिन जिस बच्चे को गोद में लिया होता है खुद स्लिप हो जाए उसे नहीं गिरने देती। गर्मी है तो ऊपर कपड़ा दिया हुआ है कि धूप नहीं लगे सूरज की, सर्दी है तो कंबल दे के संभालती है, सीने से लगाती है, शॉक प्रूफ, कोई झटका नहीं लगने देती, गिरने नहीं देती। क़यामत के दिन अल्लाह कहते हैं हम इसकी मां बदल देंगे, गोद बदल देंगे। फ़उम्मुहु हाविया, हम इसको हाविया की गोद में दे देंगे। वमा अदराका मा हिया, तुमने जब वो देखी नहीं तुम क्या जानो क्या है। नारुन हामिया, घर जाना, चूल्हा जलाना, चूल्हे के ऊपर तवा रखना, तवा रख के ऊपर थोड़ी देर बैठने की कोशिश करना, अगर बैठ सको तो ये है उम्मुहु हाविया, जो 69 मरतबा ठंडी करके दुनिया में मैंने आग उतारी है। अगर उससे गर्म किए हुए लोहे पे, चूल्हे पे, आग पे, लाइटर पे, शोले पे नहीं बैठ सकते, जो इससे 70 गुना ज्यादा हीट वाली, गर्मी वाली है, बोलो वहां कैसे बैठोगे। सर जी यहां कहीं किसी मसलक का जिक्र आया कि वहाबी बच जाएगा। अम्मा मन जो भी पीर फकीर अमीर गरीब, कोई कौम कोई बिरादरी, आप अपनी कब्र में तनाए, मीजान में तनाए, अमल नामे में, रिजल्ट कार्ड में तनाए। आज किसी दूसरे का रिजल्ट कार्ड किसी और के काम आया। जो फेल है उसे फेल कहा जा रहा है, जो टॉपर है उसे टॉपर कहा जा रहा है, जो कामयाब है उस पर खुशियां मनाई जा रही हैं। क़यामत के दिन सूरत हाल ये होगी। इन 4 चीजों को नोट रखें। मैं फिर कह दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की किताब को, रसूल सल्लम की जनाब को, अहादीस को घरों में पढ़ी हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, अजानें होती हैं, सुन नहीं रहे होते। आंखों से लगता है कि बड़ी तवज्जो है, मगर दिल कहीं और होते हैं, दिल उनके मिलते ही नहीं। सर जी इत्थे पैर नहीं मिले, दिल किद्दां मिलने ने? पैर नहीं मिले। रसूल सल्लम की बद्दुआ है, जो कौम नमाज में पाँव नहीं मिलाती अल्लाह उनके दिल दूर कर देते। मौलवी नहीं सुनाता, पता नहीं क्या करंट लगता है, इसमें कोई शरई मसला था। किसी एक इमाम ने भी दुनिया में नहीं कहा कि फासला रख के खड़े। चलो कोई एक कहता ना, मैं कहता कि चल यार बड़े ने कहा है तो मानना बनता है।
ائمہ اربع میں سے کسی نے نہیں، ائمہ اثنا عشرہ میں سے بھی کسی نے نہیں کہا، لیکن ان سب کے امام نے بولا ہے کہ بھائی مل جاؤ، جڑ جاؤ، ہادو بین المناکب والاقدام۔ وہ جو پیر نہیں ملا سکے، پھر ایک قوم بھی ایسی ہے اڈیاں پھٹیاں ہون تے کریمہ مل جاندیاں، دل پھٹ گئے ہیں، رب کریم کی دی ہوئی دوائی کوئی ایک آیت نہیں لے سکے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تو بہرحال اپنا حساب دینا ہے۔ میں یہاں بیٹھ کے بڑی ساری باتیں مسلک کے حوالے سے کر سکتا ہوں، لیکن نہیں میرے بھائی، ہم ذمہ دار ہیں اپنی باتوں کے، قبر میں نے ان کا حساب دینا ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں اپنی باتوں کا۔ میری بات سنیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میری بات آپ پہ فرض ہو گئی ہے۔ اگر میں وہ کہہ رہا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اس کا تھیم ہے، ضرور لیجیے۔ اس لیے نہیں کہ میں نے دی ہے، اس لیے کہ وہ وہی ہے اللہ کی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ اور اگر آپ نے قرآن کی آیت اور پیغمبر کی حدیث اس لیے رد کر دی کہ میں نے، سر جی نہ میں بچا نہ آپ بچے، اس لیے اپنی فکر کریں۔ پچھلا سبق یاد ہے کہ اللہ نے عہد الست لیا تھا، الست بربکم، آگے اللہ نے کہا اشہدہم علی انفسہم، کوئی بندہ جن بشر روح اس زمین پہ نہیں ہے جو صاحب روح ہے، ذی روح ہے، اور اس نے اپنے نفس کے خلاف وہاں گواہی نہیں دی ہوئی، اللہ نے گواہ بنایا ہے۔ یہ مت کہنا کل کو جی وہ مولوی صاحب، پیر صاحب، فقیر صاحب، استاذ جی ہمارے جو ہیں وہ فلاں صاحب، مرشد صاحب، انہوں نے ایسے کہا تھا، ہم تو ان کے پیچھے تھے، ہم نہیں جانتے تھے۔ بڑے جانتے ہو، نبینہ ہو کر کے 500 کا نوٹ ہے یا 5000 کا ہے، فرق جان گئے ہو، لیکن تمہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ پڑھے ہوئے سمجھدار، انگلش پڑھ لیتے ہو، اردو پڑھ لیتے ہو، فارسی پڑھ لیتے ہو، عربی پڑھ لیتے ہو، دنیا جہان کی زبانیں، اب تو ماشاءاللہ گوگل پہ منٹ لگتا ہے ٹرانسلیٹ کر کے وہ مارتے ہو کہ کہہ کیا رہا ہے، ہو رہا کہہ رہا ہے، صرف قرآن اور اللہ کا فرمان ہی تم سے جو ہے وہ ترجمہ نہیں ہو سکا۔ تو سمجھیے اس بات کو، آج کی دعوت ذرا درد دل کے ساتھ محسوس کیجئے گا، تو انشاءاللہ بڑا سارا افاقہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ۔ جی ڈھیر سارے جماعتی احباب بھی، دوسرے دوست احباب بھی، عزیز و اقارب بھی، انہوں نے دعا کا بولا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی ٹانگ کٹی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور عافیت کی زندگی دے۔ بڑی ساری دنیا اسی طرح قاری محمود الحسن ساکی صاحب، ان کی بیٹی وہ کافی حد تک جل گئی، اللہ تعالیٰ مکمل صحت سے جو ہے وہ نوازے۔